marriage. I think that's where everything began. She was used to playing in her garden and not to think further than a child's world. And suddenly she was told that she was going to get married to her cousin and tutor, Ali Pasha Sharawi, who was about 30 years older than she was. She accepted the fact, and they held a wedding ceremony where you can think of her walking covered with jewels, diamonds, lace, a bride's dress, of course, and then sitting in the platform alone because men didn't stay with the women at the time during a wedding. And later on, one can see how she went to her room, and there, when faced with the man, her husband, suddenly realized that her childhood was dead. After some time, she went back to her mother's house, where she decided to complete her education away from her husband. After 7 years of studying, I think she felt quite ready to go back and start her activities. She went back to her husband, and in 1919 led riots in the streets against the British occupation. In 1923, she went to the Congress of the International Alliance for the Liberation of Women in Rome with Sira Nabarawi and Nabaweya Musa. But on the way back from the Congress, as they got off the ship, they took off their veils, and all the ladies uncovered their faces as well. Je suis Cézanne Abaraoui, fondatrice de l'Union féministe égyptienne avec Hoda Sharawi, puis rédactrice en chef de la revue L'Égyptienne de 1925 à 1940, et puis assistante à tous les congrès internationaux féministes ou pacifistes depuis 23 jusqu'en 1975. Il faut dire aussi que le voile, tel qu'il était porté autrefois, a été pour beaucoup dans l'état stationnaire de l'instruction des jeunes filles, car à partir d'un certain âge, il les éloignait des établissements scolaires. Malgré ces obstacles, beaucoup d'entre elles sont arrivées à obtenir une assez haute culture, telle que la procurent les études dans vos universités. Éclairée par l'instruction qu'elle reçoit, la femme égyptienne, plus consciente de ses droits, commence à vouloir profiter des prérogatives que lui concède la loi, et nous la voyons aujourd'hui occuper une place importante dans la famille, dans la société et même dans la vie politique. C'est ce qui explique que les premières demandes que nous avons demandées à notre retour du congrès de Rome étaient justement des questions dont nous avions souffert, Madame Sharawi Pacha et moi, elle, d'avoir été mariée à l'âge de 13 ans à un cousin qui était beaucoup plus âgé qu'elle, qui pouvait être son père, et même avait été marié, et moi, d'avoir aussi demandé l'égalité pour la jeune fille, et c'est pourquoi, à notre retour du congrès de Rome, nous avons d'abord ôté le voile. Mais Madame Hoda Sharawi, ayant été à la tête du mouvement nationaliste de 1919, étant une femme très patriote, la question patriotique l'intéressait énormément, n'est-ce pas?
elle l'a soulevé comme ça d'une façon très magnifique. Par exemple, au premier congrès de Rome, nous n'avions pas eu notre drapeau. Et alors, elle a demandé à un des artistes qui se trouvait à Rome, Youssef Kamel, il lui a demandé de faire le drapeau égyptien. Seulement le drapeau de la révolution égyptienne, où il y a la croix et le croissant. Alors il a fait le drapeau. Et le jour de l'inauguration du congrès à Rome, la présidente de l'organisation a demandé, mais à qui est ce drapeau? Alors Madame Charaoui s'est levée, elle a dit, c'est le drapeau égyptien, mais c'est le drapeau de la révolution égyptienne, qui prouve que tous les Égyptiens, chrétiens et musulmans, sont unis contre l'occupant. I think she belonged to a great extent to those great women that were in Faulkner's novels, the older women. William Faulkner insisted a lot on the idea that the pillars of humanity, the main props of humanity, would have to be the qualities that we would now consider absolutely naive, and that are hope and love and pride and honor. Nous avons demandé combien de fois, n'est-ce pas, la réforme du statut personnel musulman, ce qui est essentiel, parce qu'il donne à la femme une certaine sécurité chez elle, dans son foyer, et il ne permet pas alors, avec la polygamie ou avec tout ça, que les enfants des différentes mères, n'est-ce pas, se disputent ou se haïssent. والكلمة الأخيرة وأخذتها من خطاب نشرته الأهرام في 9/3/74. استمعوا إلى هذه السطور: لقد اعترفت الثورة بالحقوق السياسية وحقوق العمل للمرأة المصرية، ولكن بقي أن تنال المرأة المصرية كل حقوقها الإنسانية كزوجة وأم. هذا معناه أن القائل أو القائلة لهذه الكلمات يسلم أو تسلم بأن الثورة لم تعطي المرأة المصرية بعد كل حقوقها الإنسانية كزوجة وأم، في نطاق الشريعة الإسلامية السمحة، وإيمانا بتعاليم السماء، وتطورا مع مقتضيات العصر. قلت هذه الكلمات في إيجازها المفيد جديرة بأن تتخذها حركة تحرير المرأة عندنا شعارا لها وضابطا لجهودها وتحديدا للغاية التي تسعى إليها. هذه من خطاب ألقته السيدة جيهان السادات في اجتماع عقدته نقابة الصحفيين احتفالا بيوم المرأة في 8 مارس 74. نعيد النظر فيها. I am the chairman of this Cairo Family Planning Association. We discovered from our own experience in the field that women's insecure position in the family is making them hesitant to practice family planning, even if they see the value for themselves in this practice, at least from the health point of view. We have discovered that through our family planning services, and therefore we decided to study the reason for this insecurity of a woman within the family, and we found that it mostly relates to the fact that the husband still has a right to divorce his wife at will and without even having to go to court, and the fact that he can still marry another wife without even securing anybody's permission. Of course, this situation has been questioned for a long time by our society, and there were many efforts to amend the law. However, we have not yet reached any definite political decision regarding the amendment of the law. If we can succeed in amending the laws to promote greater equality for women within the family, this is going to be affecting their own psychology and the relationship they have
with their husbands as well as with their children so favorably that we expect women to be able to make use of the rights that they already have in public life, such rights as equal rights in politics, equal rights to education, equal rights to pay, which they have, but which seem to be offset by the fact that they are still at the mercy of their husbands within the family, especially those women who are within the low socioeconomic bracket. They are the ones that suffer most, and they are the ones that really are at the mercy of their husbands because they lack education, they lack a capacity to be self-sufficient economically, and they need to be helped, assisted. لأنه المشروع بتاعنا اللي أنا بشتغل فيه هو مشروع الأمل، وده الهدف منه النهوض بالبيئة المصرية وخصوصا القرى، يعني القرية المصرية. شفتي وانت ايوه دلوقتي بقى انت عندك كام عيل؟ مين؟ عيل واحد اهي. كل واحد واحد؟ كل واحد واحد. يعني انتوا ماشيين ده ولد بدي تعالى هو ربنا العيل ساكت ساعدكم اني كام يا ابو مصيبه لا بروح وفي عيال بتروح انا بره جاي احنا مناش موافقين برضه. ما تعرف تفك الخط خلاص ما نخش تمشي تاني. طب ليه؟ احنا عرب كده ما نحبش نلبس مدارس كده او بنص كم او بحاجه لا. من ضمن المشاكل اللي احنا بنبحث فيها مشاكل محو الأمية، مشاكل تحديد النسل، ارتفاع بمستوى المعيشة، يعني ازاي بيكتسبوا الرزق بتاعهم. طبعا مش كلهم يعني بيتقبلوا انه حد يروح، وخصوصا انها بيئة مقفولة، يعني الريف بيئة بتعتبر انها بيئة مقفولة، فمش كلهم يعني بنلاقي صعاب في الاول خالص ان احنا نقنعهم ان احنا فعلا جايين وقلبنا عليهم وعايزين نساعدهم. ففي بيتقبلوها على طول، في لا. فاول ما اشتغلت ما يعني قابلت صعاب كتير في انهم بيحسوا ان احنا جايين نتدخل في حياتهم الشخصية. أنا باحثة اجتماعية، أو المفروض يعني بيسموها باحثة اجتماعية، متخرجة من الجامعة الأمريكية قسم سايكولوجي علم نفس، ساكنة في شارع هدى الشعراوي في البلد، يعني في نص البلد. عايشة مع أبويا وعمتي. أبويا وعمتي سنهم كبير، يعني أبويا عنده 77 وعمتي عندها 75 سنة. أنا عندي 26، ودي بتعمل مشاكل كبيرة قوي بالنسبة للفرق في السن، يعني دول من جيل وأنا من جيل تاني، فبتعمل مشاكل بينا، ما فيش تفاهم، هما بتفكيرهم وأنا بتفكيري. والظروف هي اللي خلتني يعني إن أنا أعيش معاهم على أساس إن أنا كنت متجوزة واتطلقت وعندي ولد. الشغل مهم في حياتي بالنسبة لاني بلاقي فيه شخصيتي اللي ما بقدرش الاقيها في البيت، يعني الى حد ما. بحب شغلي على اساس انه بيطلعني من المود بتاع البيت والمشاكل اللي عندي، حاجة اخرج منها. عندي ولد وعنده 6 سنين.